نعم يا شيخنا، الحمد لله نحن مستعدين. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ على بركة الله باستكمال ما قد بدأناه من شرح كتاب الأربعين النووية، وكنا في الحديث الرابع والعشرين، وكان حديثا قدسيا طويلا. Baik, bismillah. Setelah Syekh membuka dengan kalimat muqaddimah, beliau menyampaikan kita sekarang masuk pada pembahasan hadis qudsi, hadis ke-24. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas kita semua. كنا شرحنا بعضا منه. نعم يا شيخنا. نعم. وقفنا إلى يا عبادي كلكم عار. أليس كذلك شيخنا؟ أظن أخذنا يا عبادي كلكم ضال، أخذنا ضال نعم. إنما هديت فاستهدوني أهدكم. أظن وصلنا عند جائع. نعم. نعم يا شيخنا، طيب. تفضل. نعم. في نستكمل الحديث. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا الأرزاق، فكلنا بدون فضل ونعمة الله تبارك وتعالى علينا بالرزق فنحن في حالة جوع. Sekarang kita masuk pada nasihat yang berbunyi, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, kamu sekalian, jai'un adalah dalam keadaan lapar, ialah kecuali man atau amtuhu, orang yang telah aku berikan makan padanya. Fastata'imuni, maka hendaklah kamu sekalian minta makan kepadaku, ota'imkum, saya aku akan berikan makan kepada kalian. Pada kalimat ini saya menyampaikan bahwasanya Allah merupakan sang pencipta, zat yang memberikan rezeki, zat yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita berupa rezeki dalam keadaan lapar. Nah, نعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يعني كلنا بدون فضل الله عز وجل علينا بنعمة الثياب والملابس، وهي نعمة حسية، فنكون عراه لا نتحمل برد الشتاء ولا نتحمل حرارة الصيف. الله تبارك وتعالى هو الذي أعطانا نعمة الظل ونعمة الملابس والتي تستر عوراتنا. berikutnya, ya ibadi, wahai hambaku, kulukum, kamu sekalian, arin, dalam keadaan telanjang, illa kecuali man kasautuhu, orang yang telah aku berikan pakaian padanya. Saya menyampaikan setiap negara kita pada mulanya dalam keadaan tidak punya apa-apa, lantas kemudian Allah memberikan anugerah berupa nikmat yang indrawi yang dapat kita saksikan, yaitu diberikannya pakaian. Yang pakaian itu kita dapat menutup aurat, dapat bernaung di pakaian tersebut sehingga aurat kita tidak tersingkap. Kemudian dengan pakaian tersebut kita dapat berlindung dari suhu yang dingin atau suhu yang panas itu. Nah, نعم. وطبعا خلقنا الله تبارك وتعالى جميعا من بطون أمهاتنا
عراة بدون ملابس. Dan saya menyampaikan bahwasanya setiap di antara kita tatkala melewati fase kelahiran, kita lahir dalam kondisi terbuka auratnya. نعم، وممكن أيضا يعني يشمل الحديث كلنا عراة، عراة معنوي، يعني عراه من الدين، عراه من آه، الأخلاق، إلا من كساه الله لباس الدين ولباس الأخلاق، نعمة الدين ونعمة الأخلاق، فنعمة الكساء الروحي. Hmm. Hadis ini bisa pula, kata Syekh, difahami secara maknawi, nikmat maknawi, yakni Allah memberikan pakaian akhlak kepada dirinya, di mana aurat itu difahami sebagai kalau tersingkat maksudnya adalah akhlak yang buruk. Lantas Allah berikan pakaian berupa pakaian yang menutupi eh, kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang baik itu. Ini dengan pakaian yang pakaian akhlak. Nah, الله تبارك وتعالى يعني في سورة الأعراف مثلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني هناك اللباس الحقيقي الحسي الذي يستر العورات، نعمة من الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك اللباس المعنوي ولباس التقوى ذلك خير. di suratil A'raf ya Syekhana. نعم. Kemudian saya mengutip satu ayat dalam surat Al-A'raf yang menjadi seruan kepada kita semua, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, Allah telah menurunkan pakaian, dengan pakaian itu kalian dapat menutup aurat itu, dan dipungkas kalimat wali basut taqwa khair, dan pakaian takwa itulah kebaikan, yakni pakaian yang menutupi aurat atau keburukan akhlak yang kemudian menjadikan dari kita sosok yang lebih baik lagi, yaitu dengan ketakwaan. Nah, نعم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. إني أخطاء العباد كثيرة ومتكررة ومستمرة ليلا ونهارا. إنكم تخطئون بالليل والنهار. berikutnya, ya ibadi wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'una, melakukan kesalahan, billaili pada malam hari, wan hari dan siang hari. Saya menyampaikan, disebutkan dua waktu ini menunjukkan bahwasanya kesalahan yang dilakukan dalam jumlah yang banyak, berulang-ulang, berkelanjutan gitu. وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أستر وأعفو عن هذه الذنوب جميعا. فالله تبارك وتعالى هو الغفور وهو العفو. أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولكن هذه المغفرة وهذا العفو يحتاج إلى استغفار، كثرة كثرة الاستغفار. استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لنا، هكذا. Hmm. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni atau menutupi atau memaafkan adzunuba, dosa-dosa jami'a semuanya. Semua dosa akan Allah ampuni. Fastaghfiruni, maka mintalah oleh kalian ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dari dosa-dosa yang dikerjakan, kata Syekh menuntut adanya istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalimatnya, Astaghfirullahaladzim, Allahumma ghafirli. Nah, نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يضره سبحانه، ولا يستطيع أحد أن ينفعه سبحانه.
يعني كل الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف بربهم سبحانه وتعالى؟ Berikutnya, ya ibadi wahai hamaku innakum sesungguhnya kalian lan tablughu tidak akan sampai oleh kalian burri kemudaratan fataduruni yang kalian akan dapat memberikan madarat kepadaku. Walan tablughu dan tidak akan pernah sampai oleh kalian naf'i kemanfaatan fatan fauni yang kalian akan memberikan manfaat kepadaku. Saya menyampaikan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu memberikan madarat maupun manfaat kepada Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada seorang pun atas dirinya yang mampu untuk memberikan manfaat ataupun madarat kepada dirinya. Lalu bagaimana mungkin tidak dapat memberikan hal tersebut kepada Allah Ta'ala. Nah, فهو سبحانه وتعالى مستغن عن جميع المخلوقات، ولكن كل المخلوقات تحتاج وتفتقر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. dari hal ini menunjukkan bahwasanya Allah itu kaya, Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Sedangkan kita sebagai makhluknya butuh dan eh, kalau saya menyampaikan tahta juga taftakir butuh dan sangat butuh kepada Allah Ta'ala. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن الناس جميعا من أولهم من لدن آدم وآخرهم إلى قيام الساعة، وأيضا ليس فقط من الإنس ولكن من الجن أيضا، وإنسكم والجن كانوا أسبق، كانوا مخلوقين قبل بني آدم، وإنسكم وجنكم. ويا عبادي هنا تشمل الجميع إنسا وجنا، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. لو كانوا جميعا أتقياء، بل كانوا مثل أتقى رجل منكم، مثلا كمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على درجة التقوى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا لا يزيد في ملك الله عز وجل، Hmm. فالطاعة تنفع صاحبها Hmm. ولا تنفع الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى طاعتنا في شيء. Berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hambaku, hamba-hambaku, seandainya manusia dari generasi pertama dan generasi terakhir dari kalian, saya menyampaikan maksudnya lah, di antaranya yakni dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang menyaksikan hari kiamat tegak, tidak hanya manusia, wa insakum wa jinnakum, dan dari kalangan jin pula, yang Allah ciptakan sebelum adanya manusia sampai jin terakhir yang menyaksikan hari kiamat juga, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, yang mereka mempunyai ketakwaan yang satu persatu, menjaga ketakwaan yang kepada Allah Ta'ala dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Bahkan ketakwaan yang tersebut, kata Syekh, mencapai derajat ketakwaan yang tertinggi, sebagaimana takwanya Nabi Muhammad SAW, sebagai takwa yang paling sempurna, yang difahami satu persatu, mempunyai ketakwaan seperti itu. Mazada dzalika, maka ketakwaan yang ada dalam hati orang-orang tersebut tidak akan menambahkan sedikit pun fi mulki dalam kekuasaanku, kerajaanku, maksudnya kekuasaan Allah Ta'ala atas ketakwaan yang ada dalam hati hamba-hambanya. Nah, ثم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا بالعكس على أفجر قلب رجل واحد منكم،
كانوا جميعا من الفجار. مثلا أفجر قلب رجل واحد منكم كمثل مثلا إبليس الشيطان، أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا لا يضر الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لا يضره هذا الفجور وهذه المعاصي وهذا الكفر، ولا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا، بل الضر سيقع على العباد. Berikutnya, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya generasi pertama dan generasi terakhir dari kalian, dari kalangan jin maupun manusia, semuanya, ini sebaliknya ya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, mempunyai hati yang buruk, perilaku yang buruk, lawannya kepada takwa, dari generasi pertama sampai yang terakhir, bahkan sampai mempunyai eh, keburukan yang di puncaknya, seperti halnya iblis, satu persatu mempunyai keburukan sebagaimana iblis, mana qasadzalika min mulki syai'a, maka sama sekali tidak akan memberikan eh, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Tidak, kata bahkan kata Syekh, tidak akan sama sekali memberikan madarat kepada Allah Taala itu. Tetapi madarat itu akan kembali kepada eh, hambanya yang berlaku buruk tersebut. Nah, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، اجتمعوا جميعا في مكان واحد، في أرض واحدة واسعة منبسطة، يعني كلهم في مكان واحد، وهذا يدل على الجماعة، وأنه كلما كان الجمع كثيرا كلما كان ذلك أقرب إلى الإجابة. قاموا في صعيد واحد فسألوني، يطلبون من الله عز وجل الدعاء. berikutnya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya generasi pertama sampai generasi terakhir kalian dari kalangan jin dan manusia, mereka semua berkumpul berhimpun dalam satu tempat, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di atas satu bumi, satu tempat, yang di sini menunjukkan bahwasanya mereka berkumpul seluruhnya yang dalam rangka fasaluni, untuk meminta kepada Allah Ta'ala, dalam rangka berdoa kepada Allah Ta'ala. وهذا يدل أيضا اجتماعهم في مكان واحد يدل على فضل الله عز وجل وعلى قدرة الله عز وجل، أنه يعني يعطي الجميع في وقت واحد ويعلم مسألة الجميع في وقت واحد. Dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya adanya anugerah dan kemampuan Allah Ta'ala, anugerah yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, dan kemampuan Allah Ta'ala untuk menjawab seluruh permintaan hambanya tanpa terkecuali. يعني مثلا إذا مثلا ملك أو رئيس من رؤساء الدنيا أو إنسان غني من أغنياء الدنيا مثلا يذهب إليه شخص في كل يوم فيعطيه، هذا يأتي اليوم ثم التالي يأتي غدا ثم التالي يأتي بعد غد، إذن الخزائن مملوءة لا تتأثر. لكن إذا اجتمع جميع العمال أو جميع يعني المرؤوسين أو الناس الذين تحته يطلبون جميعا في وقت واحد في يوم واحد في ساعة واحدة، ربما يخاف على خزائنه،
يخاف على رصيد حساب في البنك أن ينتهي، لأنه سيعطيهم جميعا في يوم واحد وفي وقت واحد في ساعة واحدة. صحيح؟ صحيح يا شيخنا. نعم. لكن عند الله عز وجل، يعني الله تبارك وتعالى، كل ذلك لا يؤثر عنده، أن يجتمعوا جميعا في وقت واحد وفي مكان واحد وفي ساعة واحدة فيعطيهم. فأعطيت كل واحد مسألته، أعطيت كل إنسان ما يريد في وقت واحد وفي ساعة واحدة وفي مكان واحد. Hmm. Baik, berikutnya Syekh menghadirkan contoh untuk seorang raja di muka bumi atau orang kaya yang punya kekayaan melimpah, lalu berdatangan dalam satu waktu kepada raja tersebut atau kepada orang kaya tersebut untuk meminta sesuatu, untuk memohon bantuan dalam satu waktu, generasi pertama sampai generasi terakhir, kalangan jin maupun manusia, menemui sang raja atau orang kaya tadi. Saya sang raja maupun orang kaya tadi akan merasakan akan khawatir eh, kekayaan yang dimilikinya akan habis itu, diminta oleh seluruhnya itu dalam satu waktu. Tetapi sebaliknya, saya menyampaikan jika seluruh makhluk Allah Ta'ala dari kalangan jin dan manusia, generasi pertama sampai generasi terakhir, berkumpul dalam satu tempat, satu waktu untuk meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, maka jawabannya fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Maka aku akan berikan seluruh permintaan makhluk tersebut, hamba Allah tersebut, untuk diberikan penyelesaian masalahnya itu, diberikan permintaannya. Paham? نعم. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا لا ينقص من خزائن الله عز وجل شيئا. والله تبارك وتعالى يعطي المثال: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما الذي يأخذه المخيط؟ الإبرة التي نخيط بها الثوب مثقوبة، فيها Nah, ثقب يدخل فيه الخيط. إذا أدخل هذا المخيط إلى البحر، ماذا يأخذ من ماء البحر؟ لا يأخذ شيئا، qalilun jiddan ya Syahna. أو لا يأخذ أصلا. Hmm. يعني هذا الثقب مثقوب، هو أصلا مثقوب. Hmm. هل هو يعني يحمل شيئا من الماء؟ إنه مثقوب، لا يحمل شيئا، Nah, Syah. فارغ، مثقوب. Nah, Nah, saya menyampaikan ketika semuanya meminta, nasi akan Allah berikan semuanya, dan apa yang Allah berikan itu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yunqisu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Sama sekali tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali seperti halnya jarum yang digunakan untuk menjahit pakaian yang digunakan untuk digunakan untuk dimasukkan ke dalam laut yang kemudian dari laut itu jarum itu diangkat lagi. Ya, dan apa yang dapatkan dari jarum tersebut airnya sama sekali tidak mendapatkan air sedikit pun itu. Nah, kondisinya seperti itu. Yakni apa yang Allah berikan seluruhnya kepada hamba-hambanya tidak sama sekali mengurangi sedikit pun kecuali seperti halnya jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkat lagi sama sekali tidak mengangkat air sedikit pun tuh. Nah, ويعني هذا مبالغة تدل على أنه لا ينقص شيئا أصلا. فالبحر لا يكون ناقصا ولا يتغير شيئا بدخول المخيط إليه. كمثل مثلا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أن يدخل الحبل الكبير، حبل السفينة أو الجمل حقيقة، يدخل في ثقب الإبرة، يدخلون الجنة. هذا يدل على أن هذا لا يحدث أبدا، من باب المبالغة. كذلك hmm, أيضا في هذا. hmm.
Dan saya menyampaikan kalimat yang Allah sampaikan dalam diskusi ini dari mana qasas sampai akhir menunjukkan kalimat mubalaghah, kalimat yang sangat mubalaghah, maksudnya tidak sama sekali mengurangi sedikit pun apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Jadi menafikan eh, apa yang Allah eh, bisa kurang dari dirinya itu setelah Allah memberikan kepada hambanya seluruhnya itu. Seperti halnya saya menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, tidak akan pernah masuk surga seseorang kecuali sampai masuknya unta ke dalam lubang jarum. Nah, disebutkan kalimat itu mubalaghah, artinya tidak akan pernah masuk orang-orang yang Allah kehendaki ke dalam surga. Nah, نعم. وينقص يعني مضبوطة ينقص كما ينقص المخيط. يعني ممكن ضبطها ينقص كما هي موجودة في الشاشة. عفوا شغلة لم أفهم. يعني قرأته إلا كما ينقص المخيط، ويعني ينقص أو ينقص. مم. يعني أنا قرأته ينقص، صحيح، أنا نعم. قلت ينقص. مم. ويعني مضبوطة عندك ينقص. نعم، هناك ينقص. نعم. وأظن ممكن روايتان، والله أعلم. مم. Baik, tadi saya menyampaikan, di awal saya menyampaikan kalimat kata yankusu di sini tertulis dengan yankusu, tapi sebelumnya saya menyampaikan dengan kalimat yunqisu. Nah, saya menganggap bahwasanya kalimat yang berbeda ini menunjukkan ada dua riwayat itu. Ada yang dengan pakai yunqisu, ada pula dengan kata yankusu. نعم، سنزيد البحث عن هذه المسألة. طيب، لا بأس إن شاء الله. طيب، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يعني ما تجدونه يوم القيامة هي أعمالكم التي فعلتموها في الدنيا، أحصيها لكم، تعد وتجمع لكم. هي أعمالكم أنتم، ليست أعمال غيركم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يكون الجزاء والمحاسبة عليها يوم القيامة. Berikutnya, ya ibadi wahai hambaku, hamba-hambaku, innama hanya saja, hiya a'malukum. Itu adalah amal-amalan kalian. Uhsiha yang kami perhitungkan seluruhnya lakum untuk kalian. Summa uwaffikum iyyaha. Kemudian aku balas untuk kalian atas amal-amalan tersebut. Saya menyampaikan apa yang kalian dapatkan pada hari kiamat berupa catatan amal, itu merupakan amal-amalan yang telah dikerjakan oleh kita semua ketika di dunia, di mana Allah menghimpun seluruh amalan-amalan tersebut tanpa terkecuali untuk dihadapkan kepada hambanya. Setelah dihadapkan kepada Allah, perhitungkan seluruh amal tersebut, Allah hisab, Allah adili pada hari kiamat. Allah berikan balasan yang setimpal pada hari kiamat. Nah, والإحصاء هو الحساب. والعرب قديما كانت تستخدم الحصى. تعرف الحصى؟ مثل nah الحصى في misalnya, المسجد. nah, كانت تستخدم الحصى في العد، يعدون واحد اثنان ثلاثة بالحصى. فكان يستخدم الحصى في الدلالة على الحساب وعلى العدد، hmm, فكان يسمى الإحصاء. آه، الله تبارك وتعالى يحصيها أي يعدها ويحسبها عليهم. hmm. Nah, saya menyampaikan kata uhsiha ahsaw maksudnya apa?
Allah memperhitungkannya dan Allah menjumlahkannya seluruh amalan yang dikerjakan. نعم، ترجمت أن كلمة تحصي مأخوذة من الحصى، Nah, لأن العرب كانت تستخدم العصا في الحساب. هذا خلاص. kalau sih طيب، فمن وجد خيرا فليحمد الله. من يجد جزاء أعماله خيرا يوم القيامة فليحمد الله على أن وفقه لهذا الخير. فالله تبارك وتعالى هو الذي وفقه وهداه إلى هذا الخير. Berikutnya, faman wajada khairan, maka barang siapa mendapatkan kebaikan atas amalan yang dikerjakannya dan balasan yang diterimanya, faliyahmadillah, maka hendaklah ia memuji Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah Allah memberikan taufik kepadanya dari proses penghitungan dan pembalasan amalnya. ومن وجد غير ذلك أي وجد شرا، ولكن الله تبارك وتعالى يعني لم يذكر كلمة الشر. ومن وجد غير ذلك لم يجد الخير فلا يلومن إلا نفسه. لا يلومن أحد آخر، فهو الذي قدم هذا العمل السيء، فليقدم اللوم إلى نفسه. Berikutnya, waman wajada ghairu dzalika, dan barang siapa yang mendapati selain itu, selain kebaikan, yakni keburukan, cuman kata saya itu disebutkan secara langsung, secara tegas kata buruk, tapi disebutkan yang kata ghairu dzalika selain kebaikan dari penghitungan dan pembalasan amalnya, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan pernah ia menyesali atau إلى menuduh هنا nam illa انتهى. nafsahu kecuali dirinya. Nam. نعم، إلى هنا ينتهي هذا الحديث. ومما يستفاد منه في مثلا جملته الأولى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أن الله تبارك وتعالى يعني لا يجب عليه شيء. يعني لا أحد يستطيع أن يقول إن الله يجب عليه كذا أو لا يجب عليه كذا، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه أو يحرم على نفسه كذا أو كذا. Dari hadis ini sudah kita tuntas pembahasannya. Kemudian saya menyampaikan faedah-faedah. Faedah pertama dari kalimat yang pertama, bahwasanya Allah mewajibkan dan mengharamkan sesuatu atas dirinya. Nah, ومما يستفاد منه أن يعني الناس جميعا يقعون في الضلال بسبب ما حولهم، بسبب ما حولهم، لأن الله تبارك وتعالى كما في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي الآية الكريمة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله تبارك وتعالى فطرنا جميعا على فطرة الإسلام. حتى الكفار كانوا في الأصل على فطرة الإسلام، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فتتغير الفطرة فيقعون في الضلال، ثم الهداية من الله سبحانه وتعالى وحده. kemudian faedah yang kedua, saya menyampaikan manusia seluruhnya berada dalam kesesatan dengan sebab yang ada di sekitarnya. Sebagaimana saya mengutip satu hadis, kul mauludin yuladu al fitrah. Setiap kalian lahir dalam keadaan fitrah. Ayat Al-Qur'annya fitratallahi fataran nas 'alaiha. Pada ayat tersebut menunjukkan bahwasanya manusia lahir dalam keadaan bersih itu, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tapi menjelang dewasa, akibat ayahnya, orang tuanya, ibunya yang membelokkannya dari berserah diri kepada
akidah yang rusak gitu. Nah, kemudian setelah dalam keadaan kesesatan, lantas Allah memberikan hidayah kepadanya. وفي مسألة كلكم جائع وكلكم عارض، هذا لا يمنع الأخذ بالأسباب. نعم، كلهم جائع والله تبارك وتعالى هو الذي يطعمنا، كلنا عراه والله تبارك وتعالى هو الذي يكسونا، لكنه سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي، أمرنا بالزراعة، والله تبارك وتعالى هو الذي ينبت لنا النبات، لكن لابد أن نقوم وأن نزرع، لابد أن نذهب وأن نشتري الملابس وأن نعمل لنحصل على المال. لا نقول الله تبارك وتعالى سيطعمنا ويسقينا ويكسونا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. Faedah berikutnya mengenai kondisi lapar dan kondisi telanjang, yang kemudian Allah kasih makan dan Allah kasih pakaian. Betul, memang Allah zat yang memberikan makan kepada hambanya, zat yang memberikan pakaian kepada hambanya. Namun, saya menyampaikan harus diraih, didapatkan dengan usaha itu. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan meminta kepada Allah Ta'ala. Lantas tiba-tiba datang. Harus ada usaha juga yang harus dilakukan untuk mendapatkan makanan dan pakaian tuh. Nah, وأما في مسألة فاستغفروني أغفر لكم، ليس فقط الاستغفار باللسان اللهم اغفر لي أستغفر الله العظيم، ولكن أيضا يحتاج إلى ترك الذنب والتوبة وعمل الصالحات. kemudian faedah yang berikutnya mengenai manusia melakukan dosa, maka taubatnya tidak cukup hanya dengan sekedar mengucapkan istighfar, harus diikuti dengan meninggalkan dosa tersebut dan senantiasa melaksanakan amal solih. نعم، ممكن أن نكتفي بهذا القدر ونفتح مجالا للسؤال إن شاء الله. Nah, ya Syekh. Alhamdulillah, faedahnya sudah disampaikan oleh Syekh. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, barangkali ada pertanyaan bisa diajukan. Izin bertanya Ustadz. Ya, silahkan. Tadi sepertinya terjemahannya kurang lengkap ya. Untuk kaidah yang pertama, Allah Ta'ala mewajibkan atau mengharamkan atas dirinya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Syukran, jazakumullah khair. Nah, wa jazakallahu khairan. Ya Syekhana, ya, tas'al an faidatil ula, anallaha yajibu wa yuharrimu ala nafsihi. Al-maksud bidzalika ya Syekhana. يعني الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الناس يقول مثلا الله يجب عليه أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فنحن لا نقول هذا، ولكن نقول الله تبارك وتعالى هو الذي كتب على نفسه الرحمة، لسنا نحن الذين نقول، ولكن الله هو الذي يقول. كتب على نفسه الرحمة، حرم على نفسه الظلم، فهو الذي يحرم على نفسه. Idzan an-nasu jami'an la yus'alu an af'alihi ya لا، Syekhana. الناس جميعا يسألون عن أفعالهم، لكن لا يسألون الله عن أفعاله، لا يسأل عما يفعل. Nah, faedah pertama kata Syekh mengenai Allah mewajibkan dan mengharamkan atas dirinya adalah segala perbuatan yang Allah lakukan. Bahwasanya Allah wajib untuk memberikan rahmat, Allah haram untuk menzalimi hambanya. Perbuatan tersebut tidak sama sekali menjadi alasan manusia harus bertanggung jawab atas apa yang Allah lakukan. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan siksaan, bukan merupakan tanggung jawab manusia untuk ditanya kenapa Allah memberikan rahmat atau memberikan siksaan. Tapi yang jadi catatan adalah seluruh perbuatan manusia kelak akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi apa yang Allah lakukan tidak akan ditanya.
Paham ya Syekh? Nah, Baik, cukup Bu ya? Atau ada yang masih kurang jelas? Silahkan. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Amin. Alhamdulillah. Baik, silahkan barangkali dari yang lain. Ya Syekhana, Allah Ta'ala yaqul fi surati Muhammad, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. nah, Kaifa ya Syekhana? كيف ماذا؟ Kaifa maqsuduhu ya Syekhana? ليس المقصود. Kaifa nafhamu hadhil ayah Syekhana? نعم، كلنا فقراء لا نملك شيئا، لمن الملك اليوم؟ يعني الله تبارك وتعالى يجعلنا نمتلك ملكا مؤقتا، يعني حتى أغنى أغنياء الأرض ما الذي يملكه؟ يملك ملكا مؤقتا، في أي لحظة يموت ثم يكون ملكه إلى ورثته، وهو ملك أصله من الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعله خليفة فيه وموكل فقط. لكن الملك الحقيقي وصاحب كل هذه الأشياء، يعني مالك كل شيء، هو الله سبحانه وتعالى. الله هو الغني ونحن في الحقيقة فقراء، حتى وإن كان منا يعني أغنى ملوك الأرض. Nah, ya Syekhana. Tadi ditanyakan kepada Syekh mengenai satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Muhammad, Wallahu dan Allah ghaniyyu, Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara, dan kalian semua adalah orang fakir itu. Nah, bahwasanya eh, manusia yang sekalipun dia punya harta, bahkan paling kaya sekalipun, hakikatnya dia hanya mempunyai kepemilikan dalam waktu sementara itu. Sedangkan sesungguhnya kepemilikan tersebut adalah milik Allah Ta'ala yang Allah titipkan kepadanya. Dan Allah Ta'ala adalah ya, zat yang maha kaya yang mempunyai segala sesuatu pada hakikatnya. Nah, ya Syakana. نعم. Baik, silakan barangkali ada pertanyaan boleh diajukan. Ya Syakana, نعم. hunaka jumlah wa ana aghfiru dzunuba jami'a, adzunub jami'a hatta syirki ya Syakana, amla. يعني الله قادر على مغفرة كل شيء، Hmm. لكنه سبحانه وتعالى خص الشرك بعدم المغفرة في الآية الكريمة: إن Hmm. الله لا يغفر أن يشرك به Hmm. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Hmm. لكن هذا ليس من حكمنا نحن، هذا من حكم الله تبارك وتعالى. طيب، هل الله قادر على أن يغفر الشرك؟ نعم، هو سبحانه وتعالى قادر، Hmm. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. حتى المؤمن ممكن أن يعذب، ممكن، هو Hmm. قادر سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى وعد بأنه لا يعذب المؤمن، ووعد بأنه يعذب الكافر. Hmm. تمام. Tamam. Tadi ditanyakan lagi mengenai kalimat wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa semuanya, apakah termasuk sampai ke dosa syirik?
atau tidak itu. Saya menyampaikan pada asalnya Allah itu mampu untuk mengampuni seluruh dosa sampai dosa syirik sekalipun. Tetapi untuk dosa syirik dibatasi dalam ayat yang mulia. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Betul, Allah memang mampu, tapi untuk ayat ini sebagai pengecualian, sebagai pengkhususan tidak akan mengampuni dosa syirik. وطبعا تسألوني عفوا Nah, نغفر الذنوب جميعا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يعني من يستغفر الله ويطلب المغفرة من الله إذن هو لا يشرك. فاستغفروني أغفر لكم، هو لم يطلب من أحد غير الله. هؤلاء اجتمعوا جميعا على طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. kalimat berikutnya. فيه إشارة إلى عدم شركهم. Nah, dari kalimat pertama Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik itu ya. Kemudian berikutnya fastaghfiruni, maka hendaklah kalian minta ampun kepada aku. Nah, meminta ampun kepada aku, aghfir lakum, biasanya aku akan ampuni kepada dosa-dosa kalian. Nah, kata Syekh, ini mengisyaratkan seorang yang melakukan dosa itu bukan dosa syirik itu, tapi dosa-dosa di bawah syirik. يا شيخنا كيف إذا كان مثلا الرجل يزني أو يشرب الخمر ثم لا يعاقب بحدود الله في الدنيا يا شيخنا؟ نعم. هل هو معفو يا شيخنا؟ هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان الذنب من الصغائر أم من الكبائر. كما قلنا المغفرة من الله، هو يستغفر الله ويطلب المغفرة من الله، والله تبارك وتعالى قادر على أن يغفر له، والذنوب جميعا تغفر حتى القتل. هناك رجل قتل 100 نفس لكنه صادق في التوبة، استغفر الله سبحانه وتعالى فغفر الله له. وهناك من يفعل المعصية صغيرة ولكنه يصر عليها ولا يستغفر فيعذب بسببها. ليست المسألة في أنها صغيرة أو كبيرة، لكن المسألة في أنه صادق في التوبة ويستغفر الله أم يصر ويستكبر ويستمر في هذه المعصية. Nah, berikutnya tadi disampaikan bagaimana jika seseorang itu melakukan zina, minum khamar, bahkan tadi disebutkan oleh Syekh sampai membunuh, lalu dia tidak dihukumi dengan hukum Islam, dengan hudud Allah Ta'ala di dunia, bagaimana keadaannya di akhirat nanti itu. Nah, maka kata Syekh, Allah itu maha mampu untuk mengampuni seluruh dosa yang dilakukan oleh hambanya itu, berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Selama dia memang benar, jujur dalam taubatnya, menghentikan kemaksiatannya, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, nah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya itu. Tapi kalau misalkan sebaliknya dia malah berkelanjutan dalam maksiatnya, maka itu berada di kehendak Allah Ta'ala itu. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi, silahkan. Ustadz, apakah boleh izin bertanya kembali, Ustadz?
Ya, boleh, silakan. Iya, untuk kaidah yang kedua, Ustadz, tadi kan dikatakan bahwa manusia itu selalu dalam keadaan berdosa siang malam setiap hari. Kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya dengan ampunan dan hidayah dan ampunan. Mohon dijelaskan apa syaratnya untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari keadaan itu, Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Hiya tas'al syekhana. Kaifa nahsulu ar-rahmah wal maghfirah min Allah Ta'ala wa nahnu yadumu fil ma'siyah. الرحمة من الله سبحانه وتعالى موجودة حتى Hmm. ونحن في المعصية، حتى Hmm. بدون طلب، حتى مع الكافرين. Hmm. رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة Hmm. الله، الكافر يكفر بالله ويعبد غير الله، والله سبحانه وتعالى يمهله ويعني يؤخره لعله يرجع ويتوب، يعطيه الصحة، يعطيه القوة، يعطيه المال، يعطيه Hmm. الفكر والعقل. فهو دائما في نعم ودائما في رحمة ودائما في عفو من الله سبحانه وتعالى، لعله يرجع ويتوب. كلنا أصحاب ذنوب ونخطئ، والله تبارك وتعالى يؤخرنا ويمهلنا لعلنا نستغفر، Hmm. لعلنا نتوب. فهذا من رحمة الله عز وجل بنا، Hmm. أنه لم يعجل لنا العقوبة مباشرة، فعلت كذا فالعقوبة تأتيك مباشرة، Hmm. لكن تأخير هذه العقوبات من رحمة الله عز وجل بنا. Hmm. فهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا. Hmm. Wal maghfirah ya syekhana. نعم، هل يغفر الله عز وجل لنا أم لا؟ هذه مسألة في الآخرة، Hmm. لكن الرحمة مستمرة وموجودة. Nah, ya syekhana. نعم. Tadi pertanyaan disampaikan bagaimana kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Ta'ala sementara kita senantiasa berbuat dosa. Saya menyampaikan rahmat Allah itu sudah ada dan senantiasa ada itu kepada hambanya. Bahkan saya menggambarkan rahmat Allah ini tidak hanya Allah sediakan untuk orang mukmin saja, tapi Allah berikan pula kepada orang kafir, di mana mereka diberikan rahmat berupa harta, kesehatan, pikiran, dan berbagai macam rahmat lainnya yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan orang-orang kafir atau orang yang muslim yang baru buat dosa, Allah tidak segerakan siksanya. Ini pun merupakan rahmat yang Allah berikan kepadanya dengan harapan setelah dia berbuat dosa, dia akan kembali kepada ketaatan itu, kembali dalam kebaikan itu. Ini pun rahmat Allah Ta'ala itu, yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi pertama, rahmat Allah berupa nikmat, rahmat Allah berupa ditundanya hukuman atau siksaan dari perbuatan dosa hambanya. Kemudian masalah maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, itu adalah hak Allah Ta'ala di akhirat nanti itu. وما نعيشه في الدنيا أيضا فيه كثير من المغفرة، لأن كلمة مغفرة فيها ستر. يعني من معاني كلمة المغفرة أنه سبحانه وتعالى يسترنا. فكم Hmm. من مرة نحن نعصي Hmm. ولا نستغفر ويسترنا الله. Hmm. فهذا الستر يعني نوع من أنواع المغفرة. لكن العفو الكامل وعدم العقاب أو التعذيب على هذا الذنب، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى ستره علينا أنه يعني لم يفضحنا ولا يعلم الناس أننا فعلنا هذا الذنب. هذا نوع من المغفرة. Hmm. Baik, tadi yang terlewat, saya menyampaikan bahwasanya Allah itu zat yang maha rahman, rahmannya itu lebih baik daripada diri kita sendiri dan orang tua kita itu. Nah, kemudian saya menyampaikan masalah maghfirah. Kata maghfirah ini maknanya adalah sitar itu, yakni penutup. Jadi ketika Allah menutup aib-aib kita, eh, itulah tanda Allah secara bahasa adalah mengampuni kita itu. Kemudian menunggu kita untuk berbuat taubat dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala.
Naam ya Syekhana. نعم. Baik, begitu Ibu. Bagaimana? Alhamdulillah, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. طيب يا شيخنا ممكن نكتفي بهذا القدر الحمد لله. طيب، من جهة الضبط اللغوي، يعني الحديث موجود من جهة الضبط اللغوي مم. آه، في الصفحة الأخيرة أرجع إليها. نعم. نعم. يعني وجدت الحديث إلا كما ينقص المخيط كما هي موجودة على الشاشة. لم مم. أجد كما ينقص، لكن لا أعلم لماذا ينقص. يعني في عقلي أن أنقص ينقص، لكن لا أعلم لماذا أنقص ينقص. فمن جهة الضبط اللغوي ليس كما قرأتها أولا إلا كما ينقص، مم. لكن ما وجدته في الروايات إلا كما ينقص. مم. والله أعلم، يعني ربما أزيد البحث لماذا ينقص، لكن لم أجد ينقص كما مم. قرأتها أولا. لم أجد نعم يا هذا. شيخنا. نعم. نعم. طيب Syekh tadi meralat kalimat yang benar itu untuk hadis ini yaitu yanqusu ya, bukan yunqisu. Syekh mendapati dalam beberapa temuan hadis di kitab-kitab lainnya kalimatnya yanqusu. Adapun yang sebelumnya Syekh baca dengan bentuk kalimatnya yunqisu itu Syekh ralat, tidak Syekh temukan dalam eh, redaksi kitab-kitab yang lainnya itu. Nah, نعم. طيب، الحمد لله. ممكن أن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Syekhana. وإياكم.